سلام سلام دك عبيتي كمياتكم ديزلا كل جزء لما عتغافلي زولت جاكيت خلينا نيهو ناي سلام جاكيت مالتيو رديهم اللهم زياد ريوا لهم ناي تزل هو بطا ناي أورغان حبرنا هولنديا زي كان ناي سلام ملكتنا تريوا لهم سلام دليت مخانا نحنا تقارو كمون وجناتنا قربيتنا إرتراويان سلام تاي كل جزء نهز إرترا نهز تقراي يزغر كل جزء معلتي سلام تاي ناتو نحنا قربيتنا حواتنا إرتراويان بدمهم لعلاونتهم زمسؤوا بحرهم مستقاطاترو خنطفوكم هنا خنرقصوكم هنا نسخاتكم هاجر تكونوا أين فقدالكم هنا خد التميدين هز إرترا أخليقنا بحر تقاطاتيرنا رومما عباي روميا خنحنصينا زبل فخرا قرا ناي شوا حيلي ناي درغاويان نفلطو إنا سلازيو ني حزب إرترا زጭፍጭፍ ዝቀትል ማዕረ ንትግራይ ፀላኢ ምዃኑ ንኣምን ንሕና ተጋሩ ኤርትራውያን እውን ማዕረ ንትግራይ ዘድቅቕ ንትግራይ ዝጭፍጭፍ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ትማሊ ዋላ ፀላእቲ ነርና ናተዋጋእና ነርና እንተበልና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ትቐንዲ ታዩ ኣበየለን ኣሰላልፋና ተጋሩን ኤርትራውያን እዩ ዘግድሰና ስለዚ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ሰላምታ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ሰሪ ድምፂ ሰምዕዎ ኣለኹም ተገውፂ ለለኹ ኦፊስ ከምቲ ልምዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ንእሽተይ እውን እናተንቀሳቐስና ያው ናይ ኣሜሪካ ተፈላለየ ቦታ እውን ንክትሪእዎ ፅቡቅ ይመስለኒ ስለዚ ሰላምታይ ንኩልኩም ተጋሩ ኤርትራውያንን ሸር ግበርዎ ለማዓንቲ ተለተለ ኢለ ሕልፈን ፅቡቃት ዝኾና መልእኽቲ ገልገሊአን ዝሰማኹመን كان زي سماحون ون يا وستيخي كاو مبرح رتات وحابنيه قال سنابيلو كم تجارو السالة الفنان تايلو ناي وستنا حماقاتن مس قرابتنا صريحنا يوم زلنا سناي بالسراتن قال سنا خي نابي يقو عزلون تاينا نقبر زلنا يكاتت عصر تحدون كما يندار لنا إلي ياو سلام تحيدو لكلكم سلام كن اللي وبزل لكم مجمرتا زخونت كليب نايزي تسفاي نقصته على حدا عنجال لكم بعراي تسفاي نقصت فلتوا وياكم زحتة لا خلنا فسقكم هنا بك أنا نازل لكم موضوع إذا ما تعرف هنا يروز قربا جزء بك نازل لكم موضوع حق خان عنجال بعراي فكلي خاي تجاجي خان إتي عفر زنبري تقرواي أتي أبصلمتي زنبرة تقرواي بدم بجيرنا ناو عادون ملصق لنا أنت عنجال بعراي أنت حتى لا له ناي جيتاتشو ناي صادقان نسخان كما خان زمسلو متكلاويان زي كونو ثمالي أنا أي حوحاتنا لك تنرك أنت بعراي أو سويدن نهالها إرتراو يلك بحسوت وثيها تايلي خاتب لنا نركا تسفاي نبوسي تسفاي رايا تاي خاتب لنا نركا تساوس له تستاوس دو أتابع راي ويس رسي حيو قالسنا نايتمال رسي حيو أما حوري ميديا نامسخا حوحاتي تنفليكو تونير كان تابع راي عشا أنت حاساو ليبا أنت تشا نخود الشيد نهزو الشيد أنت خحدام زي عيدة سيدة تزاروكو قال لهم كاخت كوريهم يردني بوشتي أنت والكسبات هيتخ عيدة سمو اوكي تاي خدلي انا بطعمي دسيل نزلو سلام ناي سلام شميزه مالت جاكيت اليازيا جاكيتي وناي سلام غيرياز نخلو معتما انا دكتور هايله نبددوي تريخمنا بتግራይ ንጎ በአሜሪካ ምሸት ናይ 2 ሰዓት ዜና ሰሪሕና ተወፀና እንዳሃለና ቀጥታ ባይዘይ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ትግራይ ዝነኹም ተቃለስቲ أبلات سراوي تجراي أبلات بوليس تجراي أما تكلكم أبتهم زلهم كمون أبلات ودمنا هزاوي ويانا حارنا تجراي أما تكلكم زلهم أرسنا ستات وقع خمزلا لا راونا تجراي ملو بملو خمنا الرجاجسا هزونا زتساقي ليلا حمشت عمتنا مربوط تمليسو حق منجو مريتنا وريرو زل معراج أريجنا خم نوصو رجسيني إذا مسمريا أي مسمى تتحيسي ببلغنا أروم بناي شوال توم كراهور ناي شوال إذا حافش أخور يتلنا
نحنا تجارو قالسنا وحلل زخونه معري زخونه نخودو خم زلنا ابز مبزحتكم معرا مازيمكم ملسنا انتاينا كون اتم سبات نيشتي عقل نغبر حماقاتنا يوشتنا فمعاريهم تمالي انت اي قاطي مسلكم قلقليكم زي سمعكم سبر زينا تمليسنا اتينا انا دكتور هايلن ني تمسكن داويتون بسلكي مسمر دويله اتيه كافت بايتاس مراغاغ تاين يوكم زور سوات نيروم اتينا يينا انتاي مراغاغصكم تدليو انا يردنيو قلقليهم مچم صباح نغوسي نبخم نديهم تاب حاده سرحوكم لا عينت ساعات نغورني نسخاتكم ناي بحقي ولدي مخاركم قراغاغ دليلكم كتحطي تمسلوكم قلقليهم سمعكم ندو قلقليهم نديهم نبخم نسي تاما انتي علت رخكم وركم لا اردوني لكم تحاتو بقى علتها ساعتان صحيحكم هاوني لكم كتحاتوكم تمسلو مرتعو قلقله سلتونا سو بسلمت جنبار زنبري زنور عطقات تغارو باي ذا واي دحر عايزي شفاتي نبلن ناي تسلمت جنبار فريسنايو ناي تسلمت جنبار فوريسو فلوت وزي بسلمت جنبار زنبري حرامريت نابولو خاب تግራይ بقرشن بمدنغاراتن اكيوم بزنور عطق تግራዋይ ሙሉ በሙሉ ከም ዘፈረሰ ህዝብ ትግራይ ዓለም ሙሉ ዘለኻ እንኳዕ ደስ በለካ ህዝብ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ናይ ጸለምት ግንባር ተዋሂዱ ናይ ሽረ ግንባር ተዋሂዱ ጽዋዕ ዝነበረ ሸፋት ነበርና ንጽዋዕ ነበርና ሕዋትና ተዳናጊሮም ጻውዒ ተገይርሎም ደጋጊምና ንዑ ዓድኹም እተው ተመለሱ እናበልና ናተቃለስናዮ ጸናሕና ቃልሲ ትማሊ بالسرات اللي حزي سميهم زي بالسرات يصبق بالسرات مالتي زحقوس نجر ارتراويان تقارن ابصم ده زلهم قالسهم سرهم عاتيكم ام مسمركم زلهم دس يولكم مخنياتو يامن يه احواتنا ارتراويان نحنا تقارو خنحقوس لنا صبق نجر خنركم تلنا نسخاتكم مسانا كم تحقوسوا دس كم زلكم ناتنا حاقوس كم زحقوسكم معنا نسخاتكم تحقوسوا لساعات نحنا مساهم نحقوس ما نمسبناهم كدفركم كورتو لخا مساهم نسلف نسهم مسانات سلفوا ازيا خيسوا انا اخ مصيه ناي زعوا ناي تግራይ ناي ኤርትራ ناي صمدو አሳላልፋና ሒዝው ነበይ በጽሕሎ ከነግረኩም እየ ተናይ ጸለምት ጉዳልኩም አጸለምት ዝነብሩ ዕጡቃት ኣሕዋትና ንዓዶም እታው ጥራይ ዘይኮነ ናብ ኣርማ ዓሰተ ሓደ እዮም ተጸምቢሮም ሒዝ ገልገለኹም ሚኪ ናይ ሰራዊት ትንትነለኻ ቦታታት ገለገለ ትብሉ ኣቶም ሰባት ግደፍና ስራሕና ንስራሕ ፕሊዝ حقيه سرحنا نسرح مشتروا وصيخا خمزه وصيخا فوتول إلكا تزرح لها قدفنا بيزاحاتكم بليز بيزاحاتكم بتلي أبقى زلخم إن حر زي يردوكم كوينو تردونا بقى بروباغندا صنعتنا نصرحو نحنا كما إنا بحق حزنا خنقطم لهم تخطلنا بسألمتي نسألائي تواقيهم مدفع زحازي تانكي زحازي اللوز بحال صورات عاتيغي أنا أي سعرن نابل زفكر زنبرة صلاقي ناي معرف جنبار بناي سلمتي تواقيهم أو زنبرة ناي بلسجنا سراوي تيوكم له كم قصلي أرجيفهم تمسمر بتيسهم سنتيهم إيام دمسيسهم لتسألعيو أبكر ميتهم زنبرة ناب سلمتي ناب أرمع عسرت حادة نبصتهم تحاويسهم زيو سناي سلاميو دسي ولاتكم بتعامل خلنا دسي ولنا كعفارون قصيلهم زعته ولو مرحتي حيزهم زيو قصل له كاوزي وصيه حيزي خنعوتنا أصغر واجزي بلسقنا رومو حيزي معرات تግራይ نخركبنا دليت نيتو مخنياتو خنغركم خركبنا ايخا مخنياتو خنغركم نام معرات تግራይ حيزي خنكدن كلنا ترغيصو تጨፍሊቁ او زل حق مانغو كمزترف ناي بلصقنا اصوارات ناتنا سنق كم نغورو ناتنا اصوار كم نغورو يفلطايو مخنياتو نحنا تمعرارينا انا حيزي سراوي تግራይ لكم لهو هو حيزون
ምዕራብ ትግራይ መልእክተይ ናፍቶም ባንዳታት ትግራይ ናብኒ ጻድቃን ናብኒ ተስፋይ ናብኒ ጌታቸው ካልኦት እውን ኣብ መቐለ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣብ ሰራዊት ኣብ ሕወሓት ኣብ ጸጥታ ስለያት ተፈላለየ ቦታት ርብሽ ዘለኹም ኣብ ክልተ ማዕድ ክትበልዑ ትምክር ዘለኹም መብዛሕትኩም ተፈሊጥኩም ኢኹም ትጉድኩም እውን ፈሊጥና እየና ባይዘወይ ስነ ስርዓት ገበሩ ስነ ስርዓት ጌርኩም ትክክለኛ ስራሕ ስርሑ ክልተ ገጽ ኮይንካ ግን ኣብ ትግራይ ኣይፍቀድን ኣይንበርን ብብን ተኣምር ስንቂ እናሃብኩም ንጸላእትና ምስጢር ናይ ትግራይ እናሸጥኩም ዘይትፍለጡ መሲልኩም ዝጸናሕኩም ሒዚ ግን ንፈልጠኩም ኢና ብሽምኩም ምጽዋዕ እውን ጀሚርና ኣለና ሒዚ ግን ናይ መኸተ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ እቲ ናይ ሹም ገለታት ምውዛዕ ሓደ ነገር ንእሽተይ ክንስተኻኽሎ ኢና ግድ የብልኩምን ኣብቲ ኣድላይ ንብሎ ግን ክንሃርመሎ ኢና ኣየኹም ምዕራብ ትግራይ ጉዕዞና ሒዚ እዚኣ ክነግረኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምዕራብ ክናትዎ ኢና ክንኣትዎን ፈረቓን ንብለኩም ናቱም ሰባት ምዕራብ ንምእታው ምድላዋት እንታይ እዩ ሓደ መንግስቲ ትግራይ ምዕራብ ክንኣቱ እንተለና መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ይምለስ ትግራይ ብግዜያዊ ምሕዳር እናተመሓዳደረት ኣይትቕፅልን ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ነይሩና እዚ መንግስቲ እዚ ክፈርስ ገበርዎ ጸላእትና ዘይኮነስ ቶም ባንዳታት ሸየጥ ዓዶም ንኽኸውዶም ዝሽየጡ እንጌታቸው እንጻድቃን እዮም ረዲኩም ድዩ ስለዚ ንሕና ሒዚ ሓደ ኢለኩም ኣለኹ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ይመለስ ሰራዊት ትግራይ ፖሊስ ትግራይ ብግዜያዊ ምሕዳር ዘይኮነ ብመንግስቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ነይሩና ውዕል ቪክቶርያ ፈሪሱ እዩ ብልፅግና ኣፍሪስዎ እዩ ኣብ ሰራዊትና ኣብ ሲቪላውያን ዝኾኑ ወገናትና ብድሮን ደጋጊሙ ጨፍጫፍ ኣካይዱ እዩ ኣብ ሪናየን ኣብ ገንደብታ ኣብ እንትጮ ኣብ ወጀራት ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ጸለምቲ ተኩሱ እዩ ህዝቢ ቀቲሉ እዩ ብልፅግና ኦሮሞ ደጋጊሙ ሕወሓት ጸላይተ እያ ይብል ኣሎ ውዕል ቪክቶርያ ግን ኣይፈቅድን እዚዩ ስለዚ ሕወሓት ዘይኮነት ሰራዊት ትግራይ ዘይኮነ ውዕል ቪክቶርያ ዘፍረሶ ባዕሉ ብልፅግና እዩ ምስ ብልፅግና ተሰሊፍኩም ኣብ ፖሊስ ናይ ፌደራል ኮይንኩም ተጋሩን ኤርትራውያን ተሻማኹ ተኣስሩ ቅርሺ ትወስዱ ዘለኹም መበዲ ኣበባ ጽባሕ ንጎ ክሳድኩም ትቑረፁ ምዃንኩም ትለጥዋ ኢኹም ጽባሕ ንጎ እተን ትበልዕዎን ዘለኹም ትሰርቅዎን ዘለኹም ቅርሺ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ 2013 ንህዝብና ዘሳቆ ኢኹም ኣብይ ኣሕመድ ንዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዘውፅኦ ዘሎ ቢልዮናት ዶላር ካብቲ ሃገር ትበልዐና ዘላ ትጥፈና ዘላ ኢትዮጵያ ኣማቻቺ ሃዲሙ ክወፅእ እዩ ተወሰኑ መራሕቲ ሃዲሞም ክወፅኡ እዮም ከም መንግስቲ ሃይለ ማርያም እናሓሻኽሩ ዝነበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ተጋሩ ንተጋሩ ተሳቂዩ ዝፀናሕኩምን ተሳቂዩ ዘለኹምን ኣብ ሰዓት እዚዩ ግዜኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ትመፀላ ዕድሜኹም ኣይትሕፅርዋ ሒዚ እውን ናይ ፀልመተትን ስነ ስርዓት ገበሩ ጠጠው ኣብልዋ ተጋሩ ኣይተሳቂዩ ኣባላት ቲዲኤፍ ዝነበሩ ብተፈላለየ ምክንያታት ንኣዲስ ኣበባ መፅኦም ተሸገሩ ናይ ሕወሓት ስላይኹም ናበልኩም ተሳቂዎም ተኣስርዎም ዘለኹም ቅርሺ ትቕበልዎም ዘለኹም ንፈልጠኩም ኢና ባይዘወይ ንፈልጠኩም ኢና ናሃትኩም ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ እያ ይቅርታ ሓቲትኩም ዝሰርሕዎ ዘለኹም ጌጋ ግን ንህዝብና ካብ ተሳቂይዎ ንህዝብና ሓግዝዎ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዝኒሄ ስርዓት ንኽንኣልዮ ንስኻትኩም ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ትሰርሑ ዘለኹም ውሽጣዊ ምጥንኻራት ገበሩ ውሽጣዊ ምጥንኻራት ናይ ብልፅግና ስርዓት ተለልና ክንኣልዮ ኣላየንስ ፍጠሩ ምስ ዝተፈላለየ ብሄር ስርሑ ኣላየንስ ፈጢርካ እዩ ዝፈርስ ስርዓት እዩ ስርዓት እዩ ጠቕላላ ክውገእ ዘለዎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ሲ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ክውገእ ዘለዎ ነዚ ዝመርሕ ሓይሊ እውን ክውገእ ዘለዎ ጸላእትና ስለ ዝኾኑ ናይ ብልፅግና ስርዓት ናይ ትግራይ ጀነሳይድ ኣብ ውጁ ዘፈጸመ ነዚ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ክውገእ ዘለዎ ነዚ ንክግበር ግን ኩሉ ብሄረ ብሄርን ጎራብቲ ዝምልከቶም ኣካላትን ክሳተፍሉ እዮም እዚ ካ ክትግበር ንሕና ትኩረትና ግን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚኣ
ላዕላውነት ትግራይ ምኽባር መንግስቲ ትግራይ ናብ መረቦት ይመለስ ንብል ኣለና ናይ ምዕራብ ጉዳይ ብመንግስታዊ እዩ ክምራሕ እምበር ሰውልካ ብግዚያዊ ምሕዳር ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ዘይብሉ ኣይቕፅልን ኣዛ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሕረዩ ክንገረኩም እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ይብለኩም ኣለኹ ምዕራብ ትግራይ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክናቱ ወይ ክበና እዩ ፈሪሑ ወይ ከኣቲና ክንወስዶ ኢና ባዕልና መሬትና ስለ ዝኾነ ዓድና ስለ ዝኾነ ሒዚ ተሳዒሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብልፅግና ኢሉ ሞራሉ ከይስበር ግን ኣፍታ ንሕና ናተወላ ግዜ ንዳራደር ኢሉ ክመፅእ እዩ ንሕና ግን ኣይንዳራደርን ብመሬትና ኣይንዳራደርን ብምዕራብ ትግራይ ኣይንዳራደርን ብሰላሕታዊ ጀነሳይድ ዝፍፀሞ ዘሎ ህዝብና ኣይንዳራደርን ስለዚ ምዕራብ ትግራይ በፍንጭኡ ተይፈተወ ወይ ክምልሳ እዩ ወይ ከዓ ንሕና ኣቲና ኣብኡ ዘሎ ሕጉማንጉ ረጊፅና ክነውፅኦ ኢና እዚኣ ፍለጥዋ ኣብ ዓፋር ዘለው ቀንዲ ንዓዶም ከይምለሱ እቶም ክምለሱ ኢሎም ዝመከሩ ዘረሸንዎም ኮነ ኢሎም ክልተ ሰባት ኣለው ብዙሕ ግዜ ተፃዒሩሎም ፎቶኦም ስለዘይለዓሎ ብዙሕ ቦታ ፎቶኦም ንምርካብ ግዜ ወሲዱና ሒዚ ሽሞምን ፎቶኦምን ኣብ ኢደይ ኣትዮ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ጨረስኩ ናይ እዚኦም ኣብ ዓፋር ዝኔው ክልተ ተጋሩ ሽሞምን ፎቶኦምን ኣብዚ ክልጥፈልኩም እየ ኣብ ኢዶም ደም ዘለዎ ናብ ዓፋር ወፅዮም ብጌጋ ንዓዶም ክምለሱ ዝመከሩ ተጋሩ ዝቀተሉ እዮም ብደንቢ እዚኣ ሓዝዋ ሒዚ ንሕናማ ኣብ ኩሉ ዋፊርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ተጋሩ ኣቱም ብኩሉ ተዋፊርኩም ትሰርሑ ዘለኹም ንሂወትኩም እውን ኣብ ሓደጋ እቲኹም ግን ንትግራይ ንህዝበይ መስዋዕቲ ዘድሊ ተኮይኑ ክስዋየልኩም ዘለኹም ዓለም ትንቀሳቀሱ ትሰርሑ ዘለኹም ቀፅልሉ ኣዮና ምክንያቱ ትግራይ ተዓቢ ካብ ኩልና እዚኣ ፍለጡላ እዚ ናይ ምዕራብ ጉዳይ ተወሲኑ ተወዲኡ በቃ ቁልፅኻ ፍለጥ ኣብዚ ዘይትስለፍ ትግራዋይ ገደል ከኣቶ ኣሰላልፈኻ ምስ ሰራዊትካ ምስ ህዝብካ ምስ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ናብ ዝነበሮ ቦትኡ ዝምለስ ውድብና ዘይትድግፍ ሰራዊትና ዘይትድግፍ ህዝብና ዘይትድግፍ ገደል ከኣቶ ይብለካ ኣለኹ ሒዚ እውን ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት ዘለና ንሕና ናይ ሂወት ምንባርን ሂወት ምትራፍን ሞትን ሰዓት ኢና ዘለና we're not having a luxury time this is not the time to debate about politics ከምኒ ዶክተር ደጀን ዝመሰሉ ጓሓፋት ተዓሰርቲ ንኸብዶም ሸየጥቲ ዓዶም ሸየጥቲ ህዝቦም ዝፈሓዱ ንፃድቃን ዝመሰሉ ናሃቶም ፅባሕ ንጎ ከመይ ዓይነት ዋጋ ከም እነኽፍሎም ከይትርስዑ እዚ ክብል ተለኹ እንታይ ኢኻ ትፍክር ዘለኻ ወይ ሓድነት እናበልካ ገለገለ ትብሉ ኢኹም ተሓድነት እኮ ስነ ስርዓት ግበር ናብ ቦታኻ ተመለስ ኢልካዮ ዘይሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ኣንፃር ህዝብካ ኣንፃር ሃገርካ እንድሕር ኮይኑ ንሱ እውን ማዕረ ምስ ፀላኢካ ተሰሊፉ ስለ ዘሎ ከዋግአካ እውን እናሰርሐ ስለ ዝፀንሐ ሒዙ እውን የዋግአካ ስለ ዘሎ ንዝዩ እንታይ ዓይነት በትሪ ኢኻ ክተዋጣውጠሉ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ዘይቀር ስለ ዝኾነ እዚዩ ፅሩይ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ኣነ ክነግረኩም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣብ ቦታኹም ዘለኹም መን ኢኹም ንፈልጠኩም ኢና ካብ ቦታኹም ሸተት ዝበልኩም ግን ኣለኹም ሒዚ ግን ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለና ትዕግስቲ ዋላ እንተገበርናልኩም ኣነ ሒዞ እዚ ብግልፂ ክነግረኩም እየ ንኣብነት ቃልስና ዘራኽስዎ ዘለው ሰባት እና ደገፍቶም በትሪ ዘዋጣውጡ ዝፀንሑ ብውሽጢ እውን ሰባት እናንቀሳቀሱ ሒዚ ንኣብነትስ ሓደ ደርጋፍ እኒሄኩም ኣብ መቐለ ንጀነራል ምግበስ መፀለምታ ወፍሪ ጀሚሩ ኣሎ ሒዚ ሕሰውሉ እሞ ሻምበል ገብረ እዩ ዝበሃል ሓደ ገያፅ እዩ ካብ ስራሕ ናይ ፖሊስ ፀጥታ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ተባረረ እዩ ሓደ ዓንጃሊ ሕጊ እውን ኣይፈልጥን ባይዘወይ እዚ ወዲ እዚዩ ፅባሕ ንጎ ከም ዝእሰር ከይትጠራጠሩ ምኪ እንታይ በለ ትብሉ ኢኹም ኣብ ሬከርድ ስለ ዘቕምጠልኩም ዘለኹ ፅባሕ ንጎ ክእሰር እዩ ምክንያቱ ብቑዕ ዝኾነ ወይ ገበና ዝፈፀሞም ኣብቲ ዝምልከቶ ኣካል ኢድ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ደደቢት እውን ንጎ ብትግራይ ትማሊ በኣና ገሊፀ ኣለኹ የተወሰነ ረእይዎ ኢኹም
حيزنا يناتي جود نجنرال ميغ وقت تصلم تمكرو زلخا مخرافات مساخا زلو خازلو اكلات ون نفلطو مينا من مخانم نهاتكا زلو خازلو سبات من يو نفلطو مينا مساخا تزرغيحو محاور سرح زلو ون فليطنا يمينا ابيدكا انتاي دم كم زلو نفلطينا تمالي مس بلصغنا خوينكا زغوركا يغبن انت ايو اب زقربا غزي اني مسوم بيتسوم رفكب غيرنا تمايتنا ركر دمصينا نسمعكم هنا ازيو مس برهانه سانسب تصقيعو اب زقربا غزي مسلات رفكب ناغور سرح زنور سرحتين فولطينا من سوني رحاو بنسي تمحاوراتون تردينايو ترديكم ليو سلازيو نحنا تقارو وحلل بلقال سحيزنا لنا ناي معراب تقراي كيناتو حزبنا العلاونتو خي يخبر منقستي تقراي نابوتو خي يملس ناي تصلاتنا خي اخرناس ام مقلز انهي سرعات ناي جزياو ممحدار نزياس اوي خي يقبلا سو جزياو محدار تقرنيا تقراواي كونكا تقرنيا نحطفيكا تقرنيا طفيكا زي كونسي قالسنا خترخصو قالس جغننتنا تمالي ارم اسرا شدشتنا ناف سامره بدنغولا توقعتلا سراويت ناي تصتا غداي يمركوتن زبلكا مسو غيتاچو ردا خوينكا امغل الدراش ناي مچرش محفر كويو نخبركا مرحينا خوينكا مالتيو قلقليكم تخريو من يمسلكم الزلوك صحابو من زعوا من يزارب زلخو شم زي العلكو من يتمالي أبصلمتس حمسات شعات جزية توكيسومنا سوري أبصامري يلوم سنسرعات زلوم أغلات سراوي تقراي مسارع حزم مكينا معنا بدون قولا زوعوان نور شفاتو تموز نور يدكم هنا حرام ريزوت شفاتي كل زلون سوم شفاتي ولا تفت بايتا خوينم حمسات شعات جزية توكيس الناس حدا يتوقعوا نوقنا حكم زيغرنا يدمون فيديو صرحكم تنايم حراي كساري تقرضكت موتكت كذا سيلو بقى مچالو موتكت يلو بقى ميته تطوي لا تزاربس كساري ب اتزرات بججرات غيرهم كساري وقعوا منس ميته يلو دحريو هتولوس ميته تنترو زونا راسي وانا عميت كان عايز دعوه خميغر كاتسيخا موته وتنسى صلي كلكم انت عايز باجل ب أرثوذكس توحدو لسه ترايني حيزس حكي كوي صلي وتنسو موت وتنسو كم كريستوس مويتوس كم استسخم عينت غير زغلص ام حراي انا تزيب لن كل غزي كم عينت تعاسس وارس عازو نيونا سو ماني انا دي اب غزياو محدار كوين زربي سلو تيركمني تحدث ورده بعليو قلقليكم تخريكم موزي حدنتنا تولو نا ملك عونت يتحازل لي هي زما صبقتها تخجلا جن تحدث ورده ناي تحدث ورده لوخات حشاخرن سنه سرعت غورو قاسنا ايترخصو جغننت ناي سراوي تግራይ ايترخصو سنه سرعت غورو حقي سنه سرعت غورو ما معات النيونا عبيت المناسين خبرنا ناي تግራይ حاليوم تعلاونتنا تخبر الله يلم زامنو منقسنا نابوت اخ ملسيو كيتطارطرو غزياو محدار معلتن غزي خاون معلتاتين تريفنا خازلوا سلازي خبرك حلو كبرك حليخا مسبصتك حشكا اسالفها ودبنا حوحات كن تطاراخيرا توص ابغونا نسلف بايزوي تودب كبر ودويو انا شخاص عرفكا سويدو زمبركا زودق ايكونا سلازي ابزي عسلو اتكور تغارو ታደሰ ወረደ ዘዋፈር ካዮም ሰባት ኣብ ጉጊ መገድ ስለዚ ተኻዮም አንቱም የዋፀና ይዝወልኩም ኣብ ፖሊስ ኣብ ሰራዊት ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር መሓውር ዘለኹም ኣብ ሕወሓት ኮይንኩም ምን ትዘርጉ ፀናሕኩም መልክዑ ይህስ ስለ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ሽምኩም ኣብ ፀሊም ዓሸራ ከያቱ ስነ ስርዓት ግበሩ
ኣይተዋፀኩም እያ ትግራዋይ ዋዘኛ ከይመስለኩም ትትንዕዎ ገባር እቲ ጅግና 5-6 ወሊዱ ኣብ ግንባር ምስ ደቁ ዝስለፍ ጅግና ሕወሓት ማለት ንሱ እዩ ወያነ ማለት ቃልሲ ናይ ትግራይ ህዝባዊ እዩ ንሕና ኩልና ወየንቲ ኢና ወያነ ኢና ፍለጥዎ ስለዚ ንወያነ ኣራኺስካ በቋራጭ ስልጣን ክሕዝየ ትብል እንተሊኻ ጉይ ስለ ዝኾነት መገድኻ ኣመዓራርዮ መገዲ ሰላም መገዲ ሰናይ ክኾን ኩልና ሓቢርና ረዲኩም ኣታኸላ እዚ ካን 77 ሻዕብያ ከምዚ ቆጢጣትኒ ከምዚ ነኺሳትኒ ግደፈና ያ ኣኺ ከይድካ ተመሊስካ ሽዑ ግጠመላ ናይ 77 ንሕና ናይ 2018 ነውግዕ ኣለና 77 ሻዕብያ ከምዚ ገይራትኒ ኢልካ ንስኻ ኣፍቲካ ሓደ ኤርትራዊ መፅ ኢሉ ብ2000 ከምዚ ገይራትኒ ወያነ ክለና እዩ ካብ ንስኻትኩም ስኡ ኢልኩም ኣብ ሕሉፍ ደኒንኩም ትነብሩ ዘለኹም ንሱ ግደፉና ያ ኣኺ እዚ ለ ቃልስና ምዕሩይ ኮይኑ ክቅፅል ውድብና ጠንኪሩ ክወፅእ ሰራዊትና ላዕላውነት ትግራይ ክኽብር እዚ ናይ ፀለምቲ ዝነገርኩም መፅኦም ዝኒአው ሰራዊትና ቀሊል ኣይኮነን እቶም ቀሪዮም ዘለው ኣብ ዓፋር ኣብ ሰቆጣ ንሶም እውን ክነምፆም ኢና ይመፁ እውን ኣለው እዮም ብቁፅሪ ውሕድ ዋላ ተኾነ ብልፅግና ግን እዚኦም ናብቲ ናሃቱ እትዩ ከም ድልዮት ክገብሮም ወሲንዎ ዝነበረ ውሳኔ ነጊረኩም እየ በርሀ በራኺ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 3 መዓልቲ እቲ ደቂቕ ዝወፀ መምርሒ ከም ተጋሩ ናብቲ ፌደራል ሰራዊት ኣትዮም ክዋግኡ ንትግራይ ኣብ ቅድሚት ገይሮም ከዋግእዎም ተመዲቡ ዝነበረ ሰነድ ነጊርና እዮም ኢና ንኣቶም ኣቐዲምና ስለዚ እዮም እውን እቶም ብፀለምቲ ዝነበሩ ተዋጊኦም ጥሒሶም ነቲ ሓይሊ መፅኦም ምክንያቱ ትግራዋይ መጨረሹ ልቦ ትግራይ እያ ዋላ ብፖለቲካ ተኮረየ ብኢኮኖሚ ተደቀቀ ፀገማት ተመፆ መጨረሻ ትግራዋይ ልቦ ትግራይ እያ ናይዚኣ ምስክር ትማል ርኢና እያ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ሃለው ዩሮፓ ሃሉ ኣብ ኣምሓራ ሃሉ ኣብ ገለኺድ ንሕና ብትግራይ ኣይንድቅስን ንትግራይ ዝደፍር ንትግራይ ከዳኽም ዝሰርሕ ሓይሊ ንውድብና ሕወሓት ክብትን ዝሰርሕ ሓይሊ ናይ ውሽጥና ይኹን ናይ ደገ ኣይንዕገሶን እዚኣ ግልፂ እያ እዚኣ እንድሕር ግልፂ ኮይና ኣንቶም ኣብ ጉጉይ መገዲ ዘለኹም ሕዚ እውን ተመለሱ ናብ ቦታኹም ናይ ፋኖ ዓወት ርኢኹምሞ ኢኹም ፋኖ ንወይኑ ከም ዝገበረሲ ኤርትራ መሬትና ወሪራ ሓንቲ ሃላ የላ እዚ ኣሜሪካስ ብምሓርኛ ሃጎስጓስ ጀሚራ ኣላ 53 ቀበሌታት ናይ ትግራይ ሒዝዎ ሻዕብያ ዘይወፀ ኢትዮጵያ የኛ ናት ሃገራችን ናት ትብለላ በምሓራይ ትስቀጥ ነበረት ማልያ ባይዘ ይቅረይታ ሰባያሳ ሓደ ኣምሓራ እዩ እዚ ፀገም የብሉን ብዙሓት ተዋስቢና ኢና ካብ ኣምሓራ ካብ ኩሉ እዚዩ ናይ ውልቃዊ ፍቅሪ እዩ ግን ኤርትራ ሻዕብያ ባዕሉ ከወፅዩ ካብ መሬትና ብዘይምርዳእ ካብ መሬትናስ ወፂዩስ ዛላምበሳን ባዕሉስ ልዕሊ 5000 ኣትዮም ክረምቲ ኣቦቶኦም ግንባራት ናይ ሓረስቶት ብናይ ባድመ ይኹን ብራማ ይኹን ብተከዘ ከምኡ እውን ብዛላምበሳ ይኹን ብዓዲግራት ይብሉስ ሻዕብያሲ ህዝብና ተቐቢሉ ኣትዩ ሓሪሱ ኸሪሙ እፎይታ ረኺቡስ ሻዕብያን ሕወሓትን ፅቡቕ ፅምዶ ፈጢሮም ተቐቢሎም እቲ ፅምዶ ህዝባዊ ርክክብ ኢሎም ሰናይ ፈጢሮም ኣለዎ ኣብቲ ክልቲኡ ህዝቢ እዚ ከዓ ንሕና ብክብሪ ኢና ንቕበሎ ተጋኑ ኤርትራውያን ተውዝኒ ህዝቢ ሰላም ረኺቡ ኣሎ ሰላም ዘይረኸበማ ኣብ ፀለምቲ ዘሎ ህዝብና እዩ ሰላም ዘይረኸበማ ኣብ ሰቲት ሕመራ ዘሎ ኣብ ሕመራ ዘሎ ኣብዚኣት ኣብ ኩሉ ዝኒሄ ትግራዋይ ሰላም ዘይረክብ ዘሎ ብብልፅግና ኦሮሞ እዩ ናትና መሬት ንብሎ ዝሓዞ ሻዕብያ እንተልዩ እውን ንሻዕብያ ንሕና ባዕልና ከፊና ጠረጴዛ ተራዳዲና ንፈትሖ ዋላ ሰራዊቱ 100% ተዘይውፅዩ ሲ ህዝብና ናብኡ ክምለስ ግን ኣረጋጊፅና ኣለና ውሑስ ጌርናዮ ኣለና ነዚኣ ክትፈርስ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ባይዘወይ ነዚኣ ክተባላሽው ተረዲኩም ድዩ ስለዚ ታፅምዶ ዕቢዳትኩም ዘላ ክትቅፅል እያ ኣይትፈርስን ኤርትራውያን ንረብሖኦም ተጋሩ ንረብሓና ሓቢርና ተሰሊፍና ኣለና ላዕላውነት ትግራይ ክኽበር ተሎ ዝኾነት ድሮን ዝኾነት ኣየር ኣብ ትግራይ መፅያ ትድብድብ ናይ ብልፅግና
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክእወጅ እዩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣሰላልፋና ከመይ እዩ እንታይና ክንገብር ክእወጅ እዩ መፀኩም እዩ ልክት ሃይበረቱ ኢኹም ክእወጅ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምክንያቱ ኢላ ምዕራብ ኢለኩም ኣለኹ እየ ብልፅግና ድሮናት ኣምፅኦ ትግራይ ክድድብ ተሎ ንሕና እንታይ ግብረ መልሲ ከም እንህብ ተፀበዩ ኤርትራ ኣብዚ እንታይ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ተፀበዩ ሱዳን ኣብዚ እንታይ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ተፀበዩ ካልኦት ሃገራት ምሳና ከመይ ከም ዝስለፋ ተፀበዩ كم كنتش عسل سنة يكون السالفة الفنا تما عراري يهم دبلوماسينا مع عرارين أينا نانا عمنا حيدنا تطانا خي خوص مكن خالت رايجي كونس نتنا أنا خط في يلو بقوم بالله زفكر الله ذا الأكل كم يجرنا خمنا عديو كم يجرنا مريتنا العلاونتنا خمنا خبر كم نملس كتري وياهم حاولنا نخريو خيت سكفو بعدين خيت سكفو باندات يسانن باندات ግን አና ምንም ይመስላል ዳላውነት ትግራይ ግን ክኽበርዩ ክትግበሪኻ መንግስት ትግራይ ናቦቱ ክምለስዩ አዛ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክንገረና እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብለኩም ነው ክንገረና እዩ ሰራዊት ትግራይ አዛዚ መን ከም ዝኾነ ክንነግረኩም ኢና ፍሉጥ እዩ መን ከም ዝኾነ እውን ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ክንገረና እዩ ኣቦቶም መስርሖም ግን ኣለዉ መን እዩ ኣዛዚ ነይሩ መን እዩ ምክትል ነይሩ መን እዩ ግንባር መራሒ ነይሩ ንፈልጦ ኢና ናይ ግንባር መራሕቲ መን እዮም ሕዚ ግን ምክትል ተነይሩ ሓደ እቲ ምክትል ዝነበረ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንኣብነት ኣነ ብግልፂ ነጊረኩም እዮ እዚ ቅድሚ ሕዚ ደጋጊመ ትሽዓተ ወርሒ ገይረሉ እቲ ሰነድ ናብ ወዲ ወረዳ ኣትዩ ሒዝዎ ከፍ ዝበለ ንኣብነት መትከላዊ ኮይኑ ዝቃለስ ጅግና ጀነራል ወድንበይተይ ምክትል ናይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ይፀኒሑ ወዲ ወረድና ፖለቲካ ኣትዩ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ክመርሕ ተሎ እቲ ምክትል ዝነበረ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ምክትል ዝነበረ ጀነራል ወድንበይተይ እቲ ጅግና መትከላዊ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣብ መትከሉ ዘሎ ተቃላሳይ ጅግና ዝኾነ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ከይመርሕ ብልፅግና ኦሮሞ ናብ ስልጣን ከይመፅእ ምስ ወዲ ወረደ ኮይኑ ከነ ወቢሉ ታቆልፊ ዝሓዛ ፀገማት ናይ ግዜያዊ ምሕዳር عجب نقولنا ياكل قلت نقول رجل ياكل سرعاتي كبر تقراي صلتنا تقراي تمر حزن لكم بون صلتاي تنكر هاي مقاله خمسي تقوله قالت لنا نجيركم يا غنحيزي او ذلو كماندات تحدث وردين نولق قال هاي بصور حزن له نفلطو يناكو لابنت خالي حيز مصي ذلو ناب مقاله انت كوماندو انت مرجع مرحايا يلو ناتو بيتسب قرا بيتسب ንጉሰ ዝተባሃለ እምፂ ወደ ወረድና እምነት ለምከነ ዝሓለፈ ሰሙን ነጊሮኩም እየ ሰሙን እውን ኣይመለትን ታይ ስለተደለየ እዩ እሪ ወረድኩም ተንኮት ሽዒ ወደ ወረደ ኩዒ ዘመዓራረ መሲሉ ወሲ ዝኸደ ዘሎ መገዲ ግን ታይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ወለግ ሒዝ ክነግረኩም ወለግ ሒዚ ምክትል ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ምክትል ገይሩ ኣብ ትሕቲ ገብረ ተፀዋዕነቱ ግን ናባይ ይኹን ኢሉ ንምንታይ ተባሂቱ ወዲ ወረደ መልሲ እውን እዚኣ ተተተተ ኢሉ ከምታ ንፈልጣ ወዲ ወረደ ክሕሱ ተሎ ከጭበርብር ተሎ ማ ተተ እዩ ዝብል ከምዚኣ ስለዝኾነ ኢሉ ይሓልፋ ተረዲእኩም ዳነ ዮኻ ሰሌ ሰሎሞን ሓወይ ከመ የድልየካ ክደፎ እዚ ተወለ ዝበሃል ስቑ ኢሉ ናይ መንነቱ ቅሉላብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ይፈልጦ ኩሉ ግዜ ኮይ ይፅሕፈለይ ፀርፊ ኣይትገደሱሎም ባይ ዘወይ ቶም ከም ዝፅሕፉ ብዙሕ ኣይትገደሱሎም ግብረ መልሲ ግን ከምኡ ብፅሑፍ ኣይትፅሓፉሎም ፅቡቅ ኣይኮነ ኣየኹም ኣይትገደሱሎም ንኣይ ስለ ዝፀረፉኒ ከም ስለ ዝወኒ ፀገም የብሉን ኮ ኣነ እኮ ንትግራይ ኮ ዝቃለስ ኣለኹ ግን እንታይ ኣብዚ ክትርድዎ ዘለኩም ናተይ ዝሕልፎ ሓበሬታ ሓቅነቱ ዝሓዘ ተረጋገፀ ትክክለኛ ስለ ዝኾነ ብዙ ዘጉርዖም ዘሎ ናብ ፀርፊ ናብ ገለ ዘእትዎም ዘሎስ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ኣነ ርኢኹሞ ሒዚ መርቶዕ ሒዘ መፅአ እንድሕር ሓሳብ ኣቕሪበ እንድሕር ንህዝበይ ኣንቂሐ ኢንፎርሜሽን ወቕታዊ ዝኾነ እንድሕር ርዲአ ፀገም የብሉን ትቐንዲ ዕላማ ሽቱ ይወቅዕ ደሎ ትማሊ ዝገርም ነገር ሓደ ሰባት ዝደወለይ ብውሽጢ ኣለዉ ካብ መቐለ በይዛኻ እንዶ ከምዚ ዝመሰሉ ከምዚ ትግበር ሽማት እንዶ ከምዚ ትፀውዕ ከምዚ ኮን ፀገማት ገለገለ
ወዘተ ዝወነለው ፀገም የውልን ማዓራሪዮ ዘይ ማዓራረግን ቃልስና ቀጽል እዩ ወለጋውን ንጉሰ ይሽሙ አርመ 22 ዝነበረ እዩ ሕወሓት ስርበቆስ ኢሉ ምስኒ ክብሮም በርሄ ሕወሓት ንክትፈርስ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ እነገረኩም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝለኩም ዘለኹ ንንዚያቶም ኮዩ ወዲ ታደሰ ወረደስ ናብ ስልጣን ኣምፂዎም ናብ ሰራዊቶም ከይዶም ይቅርታ ሓትዮም ክምለሱ ውንስ ሰራዊቶም ውንስ ኣይንቅበለኩም ኢሎሞ ምክንያቱ ክሒድካ ኢኺ ተባሂሉ ወለጋ ተሓዳሚ ኢኻ ተባሂሉ ብሰራዊት በአርመ 22 ይቅርታ ሓቲቱ ክምለስ ኣይንምልሰካን ደሞ ብቁሸታዊት ሰርሕ ዝነበርካ ቁሸት ናፀውዕ ቁሸት ኮዩ ሕወሓት ሲ ጉጅለ ዓድዋ እያ ጉጅለ ስብሓትያ ክትጠፍእ ኣለዋ እናበለ ሰርሕ ዝነበረ ሰራዊት ግንባር ወለጋ ዝለኩም ዘለኹ ንዚ ኮይ ናብ ስልጣን ኣምፂኡ ታደሰ ወረደ ሲ እንታይ ይደልይዋ ነይሩ እታ ኮማንዶ መቐለ ዝበልኩም እውን ንፈልጣ ኢና እዚኣ ተፈሊጣ እያ ተሰሪሓትላ ሒዚ ግን ስለ ዝፈለጥናዮም ደንጊፆም እዮም ዘለዉ ሒዚ ባህሪሮም ባይዘወይ ገልገሊኦም ሒዚ ይቅርታ ምሕታት ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ፅቡቅ እዩ እዚዩ ውፁ ዳብል ኮይንኩም ዝሰርሑ እውን ኣይንፈቅድ ንፈልጠኩም ኢና እውን ገልገሊኦም ብድንቆም ይኮነ ይቅርታ ዝሓትቱ ናብ ሓራ መሬት እውን ብከምዚ ገለገለ ይበሃል ድሓን ኣይትንትኖ ንሱ ክቁጠብ ስለ ዘለዎ ረዲኩም ወለጋ ሕሰውሉ ጌታቸው ናብ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ኣምፅይዎ ተፀዋዕነት ናባይልዎ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግልፂ ወለጋ ሽሙ ንጉሰ እዩ እቲ ካሊእ ንጉሰ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ናይ ታደሰ ወረደ ቀረባ ቤተሰቡ ንተን ሰለስተ ናይ መቐለ ተን ናይ መረጃ ናይ ኮማንዶን ታሳርሰይቲ እውን ዘለታ ምራሕ ዝበሎ ተፀዋዕነት ናባይ ዝበሎ ስለምንታይ ስለተደለየ እዩ እንታይ ደሊ ታደሰ ወረደ ዛ ስልጣን እዚኣ ሂብዎ መን ከ እዩ እንተኢልና እዚኣቶም ተኣሳሲሮም ዝሰርሑ ዘለው ልኡኻት ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ታደሰ ወረደ ሰባት ወለጋ ቀጥታ ክነግረኩም ምስኒ ጌታቸው ናይ ጌታቸው ዓጀብቲ ክነግረኩም እዚ ግልፂ ነግረኩም ዘለኹ ዘለና ሓበሬታ ናይ እኒ ጌታቸው ዓጀብቲ ወለጋ ምሶም ይደዋወሉ ናይ ትግራይ ሒዚ ምስጢራት ታደሰ ወረደ ስለ ዝኸሸፍናዮ ወቀሳ ስለ ዘብዛሕናሉ እታ ምስጢር ናይ ትግራይ ሒዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ብካልእ ሰባት የዋፍር ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ማለት ኣብዚ ናይ ፀጥታ ሰባት እውን ሓደ ነገር ተዛሪበ እየ ነውናዮም ሒዙ እውን ኣብ ስለያ ፀጥታ ኣብ ሰራዊት ፀጥታ ኮይኖም ስለያ ዝሰርሑ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ዝሰርሑ እዚኣቶም ናይ መረጃታት ንፀላእትና ከመይ ናገሩ ዘሕልፍዎ እውን የመና ዲቴል ከኣተወ ይደልኒ እየ ግን ናይ ወለጋ ዘውፃ ዘሎ ክነግረኩም ወለጋ ሒዚ ናይ ንጌታቸው ዓጀብቲ ናይ ንፃድቃን ዓጀብቲ ንኦም እዩ ትምግቢ ሂዝዎም ዘሎ ንብልፅግና ጥራይ ነቶም ብልፅግና ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ንጌታቸውን ናይ ንፃድቃን ዓጀብቲ ናይ ትግራይ ምስጢር ካብ እንወዲ ወረደ ካብ ካልኦት ዘለው ካቢነታት ይኹኑ ናይ ሰራዊት መሓውር ዘለው ንትግራይ ሒዚ እውን ንክንዳኸም ዝሰርሑ ዘለው እቲ መልእኽቲ ብወለጋ እዮም ናብ ፀላእትና ዝሰድዎ ዘለዉ ክነግረኩም ወለጋ ስነ ስርዓት ግበር ናብ ቦታኻ ተመለስ ኣብ መቐለ ኮይንካ ግን ትሰርሖ ዘለካ ስራሕቲ ንፈልጦ ኢና ፈሊጥናዮ ኢና እዚኣ ሓዳሽ መልእኽቲ ዝህበኩም ዘለኹ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ከይስዕር ዝፅይቕ ዘሎ ኣብ ፀጥታ ዘሎ ኣካል ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ብኒ ወለጋ ገይሩ ኢንፎርሜሽን ናይ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ርክክብ ዝገብሩ ዘለዉ ካነየይ ናይኒ ጌታቸው ረዳ ናይኒ ጻድቃን ዓጀብቲ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ሙሉእ ምስጢር ናይ ትግራይ የመሓላልፍዎ ኣለዉ ስለዚ ምስ ወለጋ ርክክብ ትገብሩ ኣብ ፖሊስ ፀጥታ ዘለኹም ኣካላት ኣብ ሰራዊት ዘለኹም ጀጋኑ ናይ ውሽጥና ዘለው ፅሒራታት ፍለጥዎም መን እዮም እንታይ ስለተደለየ እዩ ንዚኣቶም ናብ ዓብዪ ስልጣን ኣምፅኡ ከፍ ኣቢልዎም ታደሰ ወረደ እዚኣ ከም ስንቂ ትኾንኩም እዚኣት ኩሉ ግን ክዕረ እዩ እዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ክምለስ ስለዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ክንኣቱ ስለዝኾና ናይ ወዲ ወረደ ናይ ንወለጋ ዝብለኩም ዘለኹ ተሰላልፋ ክዕረ እዩ ዋጋ ክንከፍል ግን ኣይንደልን ተጋሩ ንተጋሩ ስለዚሁ
ካብ መስመርኩም ወፂኹም ኣንጻር ትግራይ ተወጊስኩም ትሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ሒዙውን ይብለኩም ኣለኹ ሒዙውን እንተኾይኑ በይዛኻትኩም ሓደራ ግደፉ ንልምለኩም ኣለና ተጥዕመልኩም ምስ ህዝብኩም ክትስለፉ ምስ ውድብና ምስ ሰራዊትና ብሓደ ተናቢብና ንስራሕ ብትግራይ ብዚኣ ንረዳዳ ካብዚ ወፃኢ ንኸውድኹም ረብሓታት ኣብ ክልተ መኣዲ ምስ ትግራይ እውን ክትኮኑ ትደልዩ ምስ ብልፅግና ኮይድኩም ክትሰርሑ ዘለኹም ኣካላት ግን ሓደ ብሓደ ቀስ እናበልና ሽምኩም እናፀዋዕና ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕቲ ኩሉ ነገር ስለተፀብፀበ ስለተተሓዘ ዛዕባኹም ፈሊጥናኩም ኣለና ሰባት ተሻገሩ ዘለኹም ናብ ሊብያ ንኣብነት ኣብዛ ለምቅን ሒዝስ ተሰርሐት ጉድ ኣላ ኣብ ናይ ትግራይ ላዕለዋይ መሪሕነት ዘለዉ ኣካላት ካብ ትግራይ ናብ ካሊእ ሃገር ብገንዘብ ሸር ኮይኖም ኣብቲ ምዝውዋር ንሰባት ኢዶም ዘእተዉ እቶም መዓት ቅርሻት ተኸፊሉሎም ክወፁ ተባሂሎም ዝነበሩ ኣብ ፀጥታ ቀይዲ ስለ ዝኣተዉ ንሳቶም ሒዚ ሂቦሙና ዘለዉ ምስጢራት መን ኢደበይ ኣለዎ ኣብ ፖሊስ ኣብ ስለያ መሓውር ወዘተ መን ከይ ንመን ዝልእኽ እታ ነትወርክ ከመይ እያ ትስርሐላ ፀኒሓ ተኣምር ዝኾነ ሓበሬታታት ተረኺቡ ኣሎ ሕዚ ግን እቲ ኣብኡ ተዋፊሩ ኢዱ እትዩ ዝርከብ ዘሎ ኣካል ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ኣብ ሓደ ሓደ ፀጥታ ቦታ ናብ ዝርዝር ኣይኣቱን ምክንያቱ ሓደ ሓደ ነገር ክቁጠብ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቁጠብ እናቆጠብና እቲ ኣንፈት ንበኩም ዘለና ግን እዚ ትፈልጡ ሰባት ትከታተሉና ስለ ዝኾንኩም ተረዲእኩም ኣሎ እዩ ተቆጠቡ ሕዚ ኢድኩም ስሓው ሰነዳት ተተሓሒዝኩም እዩ ዝፈፀምክዎ ገበናት ንፈልጦ ኢና ግደፉ ነቲ ዝፈፀምክዎ ገበን ኣይትወስኽሉ ካሊእ ገበን ግደፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይተሃንሙ እውን ተውዝነ ስርዓት ክእለ እዩ እሱ እቲ ብሄረ ብሄር ዝበሃል ዝቃረሰሎ ናይ ፋኖ ናይ ቤንሻንጉል ናይ ኦሮሚያ ናይ ዓፋር ናይ ትግራይ ኩሉ ማዕረ ዝምልከተና 4 ኪሎ ስርዓት ንምእላይ ኩልና ሓቢርና እምበር ትግራዋይ ከይደ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ናይ ብልፅግና ኣልዒሉ ንኣኻትኩም ስልጣን ከወኩም ትሓስቡ ተሊኹም ተጋጊኹም ከምኡ ዝበሃል የለን ትኩረትና ኣብ ትግራይና ህዝቢ ትግራይ እዩ መሪሕነትና እውን እዩ ስርሑ ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ስርዓት ንምእላይ ግን ናትና እጃምና ተብፅሐና ኢና ክነዋፅእ ሓይልና ጥንካሬና ኢኮኖሚና ወታደራዊና ኩሉ ነገር ግን ትኩረትና ኣብ ትግራይ እዩ ትካል ናይ መንግስትና እውን እዚ እዩ ስለዚሁ ካልኦት ኣለዉ እዮም ግን ድሓን ኣድላይቲ ኮይኑ ኣብ ካልኣይ ዝርያ ዋላ ክመፀኩም እየ ዳሕራይ ምሳሕ ሰዓት ሕዚ ግን እዚ ይመስል ቃልስና ኣዮና ንቐፅል ክብረለኒ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ክብረለኒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ትግራዋይ ዓለም ሙሉእ ዘለካ እንኳዕ ደስ በለካ ብፀለምቲ ዝነበረ ግንባር ናይቶም ሸፉት ኢሎም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዚ ፈሪሱ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ብፀቶም ምስ ዕጥቆም ሙሉእ ሙሉእ ዕጥቆም ዕጥቂ ሒዞም እንደገና ካብቲ እናረገፅዎ ተዋጊኦም እናሰዓርዎ ዝሓለፉ ናይ ፀላኢ ኣፅዋራት ተይቀረ እዮም ሒዞም መፅኦም ናብ ብፀቶም እዚ ተኣምር ሰርሕ ትግራዋይ ስለዝኒሄና ምዕራብ ትግራይ ካነየ ግዜ ኣይወስደናን የካቲት 11 ትዳለው ዘለኹም እውን ኣየኹም ቀፅልሉ ሕዚ ግን ትኩረትና ምዕራብ ትግራይ እዩ ቃልስና ክቐፅል እዩ ተጠናኺርና ዓድና ክንምልሶ ህዝብና ንሰለፍ ሓቢርና ብሓደ ንቃለስ ተጋርዋኒ ከምኡውን ኤርትራውያን ኣየኹም ኣሰላልፋና ምችው እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ንዓዱ ክሕሉ ተዘጋጅዩ ዘሎ ትግራይ እውን ከይትድፈር ኣብ ጎንና ተሰሊፉ ኣሎ እዚ ከዓነየ ንሕና ፅቡቕ ሰናይ ሰላም ምፍጣርና ሱዳን እውን ከምኡ ኣየኹም ሱዳን ኣብ ጎንና ኣላ ኤርትራ ኣብ ጎንና ኣላ ንሕና እውን ኣብ ጎንም ኣለና ብፆት ኮይና ኣለና ምስ ጎራብቲ ህዝብና ሰላም ፈጢርና ኣለና ሰላም ኩሉ ህዝቢ ዝደልያ እዚኣ ኢለ በብዘለኹሞ ሰላም ይምነ ምክንያቱ ናብ ስራሕ ስለ ዝምለስ እየ ቅረይታ እና ውፅእ ኢለ ካብ ኦፊስ ሒዝ እዚኣ መልእክቲ ዘሕልፈልኩም ፀኒሐ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ትግራይ ከም እትስዕር ከይትጠራጠሩ ሰራዊት ትግራይ ሒዝና እንኾነ ነገር የለን ድሮን ሒዙ ኣየር መፁ ክጭፍጭፈና ከጥፈና ይትብሉ ዘለኹም ኣይንጠፍን ኣይንጭፍጨፍን ደማ ናይ ድሮን መድሓኒት ተኣዩ ሽዑ ክነግረኩም ኢና ናይ ኣየር መድሓኒት ተኣዩ ሽዑ ክነግረኩም ኢና ብመን ብቲዲኤፍና መድሓኒት እኒሄ ይኑ ኩሉ ኣየኹም ኣይትጠራጠሩ
ትግራይ ክትዕወት እያ ኣታ ግደፉ ኣብዚ ፈረኻኽ ዝብል ትግራዋይ ማ መንፈስካ ኣብ ትግራውነትካ እመን ትግራዋይ እንተኮይንካ ማለት እዩ ኣታ ትግራዋይ ኮ ኣይፈርሕን ትግራዋይ ኮ በዓል ስረ እዩ فقرا يكون نزي سلازيو تقراواي نحركين كا سري خايت فتحن ماريات كحليف كايتب تقراواي كوين كا افقري خا سري خات فتح تقراواي تخما خا تمرعي خا افقري سري خات فتح ابكالي قال سجن سري فتح تقراواي سبعه يكونن حكي زيا خلدوا تقراواي سري خايت فتح نشواويان وا سر زي ولا ما تعرفنا لهم ስለዚህ አውዚ መስخ መሲ ኢትዮጵያውያን ናትውልኒ አታ ገደ ዳታ አይነዲ አታ አባራ ኮመንት ግርተ ለኹስ ኢትዮጵያውያንና ትግራዋይ ኮንካ ኢትዮጵያዊ የትለኒ አታ እንታ አረ ንድሕሪ ተቃሳቀስ ከይወደቕ ካጽኢለሲ ሓቀየ ተጋሩ ኮይንኩም ኢትዮጵያውያን ናትውሉ ክነግረኩም ትግራዋይ ሱሪ ይፈትሕን ዘብለን ዘለማ ኢትዮጵያውያን ናትውሉ ተጋሩ ኮይንኩም سركم وتفتح لكم رديكم دي هاي ردي هون اليوم تقراواي سري فتحين لكم لهم ما نزيه ኢትዮጵያውያን ናክቱል ተጋርሲ ስረ فتح لهم فرحتهم تقراواي يفرحن رديكم دي فرح تقراواي يلن تديم فزي اتاخن من يخمتنا انت تينا غيرنا قال يبلكا واي اتا تديف كميل واي أتحكي كوي أنا سعودي لهم ما أفتح بيت أسرع دوركم استديا فيه استديا فيه أتا نايشوا أبو حافظ حكمان قوسي نايشوا بانداس استديا في زفرع مسيركم استديا في ما بوليتيكا مرحتنا نستهاولو نخيد نبقس حرانا وصيه زمنا بحاليو رديكم أم بذكر خانو ስለዚህ አየኹም ተጋሩ ፈራና ዝወልኩም ፍቃ ስረ ምፍታሕ ጀመርኩም እውን አየኹም ከም እንተወለድ መሰልኩም ትፒኤፍ ትብል ዘለኹም ትፒኤፍ ዳኣት ይኮና ትግራይ ትግርኛ ማ ይርዳካ ዘሎ ትፒኤፍ ትብል ዘለኻ ተወልደ ብጣዕሚ ደንፂአትካ ዘላ ይኮነ እዛ ካልሲ ትፒኤፍ ማ ናብ ብፆት ተሓዊስ ኮን ለካ ኣለና ተረዲካ ነቶም ጎይታታትካ ረጊፁ በጢስ መስመሮም ናብ ብፆት ኣትዩ ሒዙ ንሕና ሸፍታይ ንብሎምን ረዲካ ድዩ እወ ተጋሩ እዮም መፅኦም ናብ ዓዶም ንስኻ እውን ተጎታት ገብታ ድሕሪ ዘላ ሳልሰይቲ ተጎታት ናይ መኪና ከይትኸውን እና ኩልኩም ዘለኹም ዓለም ሰላም ኩንለይ ተጋሩዋኒ ከምኡውን ክቡራት ኣሕዋትና ኤርትራውያን ጎረባብትና ላዕላውነትኩም መኽቢርኩም ቃልስኹም መጠንኪርኩም ንስኹም እውን ፈረኽራ ከይትበሉ ብፆትኩም ኤርትራውያን ናብ ደገ ዘለው ሕወስዎም ናብ መስመሮም ይምፅኡ ይቅርታ ዝሓትት ይቅርታ ይሕተት ኤርትራ ንክትለምዕ ኤርትራ ንክትዓቢ ንሕና እውን ኣብ ጎንኩም ክንስለፍ ኢና ሓቢርና ከዓ ተኣምር ክንሰርሕ ኢና ንፈልጦ ኢና ትጅግነት ስለዚሁ በብዘለኹም ሰላም ኩንለይ ያው ኣነ ካሊእ ነገራት እውን መልእክቲ ነይሩ እንድዩ ግን ክበዝሐና እዩ እቲ መስመር እውን ከይነውሕ ምንታ ከምዚ እንዳጋጣሚ ትግራይ ከም እትዕወት ኣይትጠራጠሩ ቲዲኤፍና ስርዮ የርግፍን ናይ ድሮን ጉዳይ ናይ ገለገለ ጉዳይ ግን ንሕና ብልፅግና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዘለናስ ክትርእይዎ ከም ኣብ ዝቐረባ ግዜ እየኹም ብመንም ኣይትስግኡ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ግዴታ ናብ ኦፊስ ምለስ ስለ ዘለኒ ስራሕ ይምለስ ስለ ዘለኹ እየ በብዘለኹሞ ሰላም ንክትኮንለይ እናተመነይኹ ክቡራት ደቂ ዓደይ ተጋርዋኒ ሰላም ኩንለይ ክብረት ይሃበለይ ድማ ኣብዚ ተኸታቲልኩም ሳይ ሰማዕኹምኒ የغنيለይ ኣየኹም ኣለኹ እየ ጎንኹም ንኣኻትኩም ሒዘየ እውን ተቓልሰይ ዝቕፅሎ ዘለኹና ኣዮና ክብለኩም ይደሊ ሕዚ ግን ናብ ኦፊስ ስርሐይ ይምለስ ስለ ዘለኹ መሳርሕተይ እውን ከይርብሽ ኣብ ውሽጣት እየ ያው ደረጃ እዩ ዝበሎ ክትርእዩን ኣለኹም ናብ ኦፊሰይ ማለት እዩ ሰላም መዓልቲ ሰላም ምሸት ክብረት ይሃበለይ የغنيለይ